जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय जसोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय जसोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय कुंज जमुना कुंज। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radhe Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radhe Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Subhadra Ma Jaya Sudarsana Jagannatha Jaya Baladeva Subhadra Ma Jaya Sudarsana Jagannatha Swami Nayana Pathagami Nayana Pathagami Bhavatu Me Jagannatha Swami Nayana Pathagami Nayana Pathagami Bhavatu Me Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai 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 Patita Pavana Gauranitai Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavana Dham Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavana Dham Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Nitai Gaura Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Nitai Gaura Hari Om Hari Om Hari Om भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय संकीर्तन प्रवर्तनकारी श्री श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय परम दयाल श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलान् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधां कृष्ण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद दयाकरी समस्ते दी हाथ ऊपर टेकंतु एवं मो सहित आपण मैंने कहतु पाखरे जी भी अच्छे समस्त को कहतु भगवान पवित्र नाम नवा कहतु मो पछरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे नारायणं कृष्ण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्य ईश्वरः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीलोकनाथ स्वामी वेदांत स्वामी हरे कृष्ण समस्त को आमर भक्ति वेदांत आश्रम तरफ जो भगवत गीता क्लास आमर प्रतिदिन होउची संध्या बेले नित्य भागवत सेवया जहाँ को आम कहती प्रतिदिन भगवान कथा भाग्य जार थाए भगवान जहाँ को कृपा करती से मानकर जदि जोग थाए ताहले भगवान कथा शुणा सुजोग मिले तो जहाँ हो आम समस्ते भाग्यवान मु भी बहुत भाग्यवान मते मध्य भगवान कथा कहवाई सुजोग मिली आपण मैंने भाग्यवान प्रभुपादंकर जो मौलिक भगवत गीता से आम अंतत पक्षे किसी श्रवण करवा फल मनुष्य जीवन जो समय अच्छी भगवान कथा श्रवण कीर्तन जमी आमर कटिव समस्त पाखे आशा करे प्रभुपादंकर मौलिक रूपर भगवत गीता थी ये जो मौलिक रूपर भगवत गीता ये अच्छी इस्कन गीता बोली लोक मैंने जानी तो आपण से भगवत गीता को काढ़ु आउ द्वादश अध्याय द्वितीय नंबर श्लोक भक्ति जोग आपण मैंने जानी थाई पारंती द्वादश अध्याय हूँ भक्ति जोग सबुठु गूढ़तम जोग हूँ भक्ति जोग जमीती नड़िया गछरे आपण देखिए नड़ियाटे तोलिबे ता ऊपर थिबो सबुज कलर कभर थिबो तापर ताकू छड़ेइबे ताकू छड़ेले सढ़ेई बाहरिबो नड़िया ऊपर खोलपा बाहरिबो ता भितर थिबो नड़िया थिबो जोटा मलई आमे कहूचे क्रीम जोटा थिबो नड़िया केते भितर भगवान देखन ताकू रखिछन तो सेही भली भक्ति जोग होउची कोन टोटल गीतार सार होउची भक्ति जोग तो सेही भगवान कोन करिसंती भक्ति जोगर तो से भगवान कौन कर भक्ति जोगर डाहाण पटे 6टा अध्याय आ बाँ पटे 6टा अध्याय माने केते सुंदर भाव भगवान जो रखिंट भक्ति जोग को जो मझी 6टा अध्याय अच्छी सुंदर भाव भक्ति जोग को मझीरे रखिंट गचर मंजा जमी थाए से भाया सेमती अच्छी तो बहुत सुंदर अध्याय आम चेष्टा करवा आलोचना करने तो आपण को अनुरोध हाँ गोटे जिनस दयाकोरी समस्ते मत आपण मैंने समस्ते देखी पारुचंती शुणी पारुचंती तो मुझे आपण को अनुरूप आशा करी जदि आपणकर किसी असुविधा न थाए ताहले आपण कौन करेंगे निजर भिडटी को ऑन करेंगे जदि किसी असुविधा थाए मनकर आप लुचिकी घर मनकर बाहर की पलि आसती बाई चान्स एमती जगह अच्छा किए जो देखीदब आपण को पुलिस कार्यानुष्ठान नब तो यही जदि किसी असुविधा न थाए ताहले आपण वीडियो को मनकर बंद करेंगे काले किए कोटी फटो उठेदब छाड़ीदब ना अमक जगह बस गीता क्लास करुँच
तो ताले से भलिया जदि अछंती ताले आमे मना करू आपण वीडियो बंद करंतु किछ असुविधा नाही किंतु जदि आपण वीडियो ऑन करिवे आपणकर प्रथम कथा होची आपणकर वीडियो ऑन कले डर रहिबो काले मु किछि खराब काम करिवे माने एपटे वीडियो ऑन अछि मु मोबाइल देखिबी कि अलगा किछि टीवी देखिबी तो एटा आपणकर मनटा कोन रहिबो फोकस रहिबो बुझि पाछन ना नाही एटा होची खोला कथा जेमिति गवर्नमेंट रे आमे कोन हुए बेले बेले गवर्नमेंट रे हरे कृष्ण मो कथा सुबा जाउछि तो जहाँ को कुहा जीव दयाकोरी आपण माने म्यूट ऑन करिवे माने वीडियो ऑन करिवे नहले जो सॉरी माने ऑडियो ऑन करिवे नहले ऑडियो ऑन करिवे नाही ओके ओके धन्यवाद कारण जड़े जड़े ऑडियो ऑन कले समस्ते टिके डिस्टर्बेंस होउछंती सॉरी तो ए हम आशा करिवे आपण माने समस्त वीडियो ऑन करिवे ऑडियो म्यूट रखिवे जते बेले आपण को प्रश्न पचारि दिबे सेति बेले आपण म्यूट ताको अनम्यूट करिके आपण कहिवे तो वर्तमान समस्ते भगवत गीता काढंतु द्वादश अध्याय द्वितीय नंबर श्लोक मु प्रथमे कहबी मो पछरे जणे भक्त मु जहाँ को कहूची सी होची अनम्यूट करके पाली धरिवे मु देखुची कांग पाखरे भगवत गीता अछि सुरेश चंद्र प्रभु गीता आनिले हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम मुझे बाहर गीता अछि पाखरे आपण खाली कहले वीडियो खोलिया पई तेनु करू बाध्य होली वीडियो खोलिया पई हैला हाँ मु बहुत ब्लैक भगवत भीतर गीता अछि नाही मु जोटी प्रभु अछि सेटा क्लिनिक अछंती तांका पारे नाही प्रभु ओके प्रभु ओके क्लिनिक आज्ञा ठीक अछि अरविंद प्रभु आपण श्लोक पछरे आवृत्ति करिवे आज्ञा आज्ञा हरे कृष्ण ठीक अछि श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनोजम मया वेश्य मनोजे मां नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परमपेतास्ते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामतः मे युक्त तमामतः हिमांशु प्रभु आपण आपण अनम्यूट करी पाळी धरिबा पछरे श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनोजेम मया वेश्य मनोजे मां नित्ययुक्त उपासते नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयपेतास्ते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामतः युक्त तमामतः हरे कृष्ण प्रभु आउ का पाखरे पुरुष भक्त का पाखरे भगवत गीता अछि हाथ देखंतु मु फଳରେ आपन को कहबी अनम्यूट करी पढिया पे पुरुष भक्त ओके प्रदीप स्वामी प्रभु अनम्यूट करी पढिबे म पछरे श्री भगवान उवाच हरे कृष्ण प्रभु श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनोजे मां मया वेश्या मनोजमा नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते सदया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामतः मे युक्त तमामता ठीक अच्छे बर्तमान मु दुई तीन जन माताजी मान को कहबी सी यही हूँ कौन करेंगे श्लोक गोटे लाइन पढ़े आउ मु हूँ कौन करी आवृत्ति करी आपण मैंने जो मैंने घरे अच्छा समस्ते से अनुसार आवृत्ति करेंगे ओके क्या पाखे अच्छी दिनमणि माताजी पढ़ंतु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनोजे मां मया वेश्य मनोजे मां नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते श्रद्धया परयुपेतास्ते मे युक्त तमामतः में युक्त तमामतः बहुत बहुत धन्यवाद
हरे आउ कृष्ण कांगा पाखरे भगवत गीता अछि मु देखुची नुआ भक्त जदि किए अछंती वीडियो ऑन करथिबे तांको आमे पचारिबा से जदि हबो पढ़ी परिबे नुआ भक्त किए अछंती मनोरमा साहू माताजी हरे कृष्ण अनम्यूट प्रभु करिवे पढ़िबे गोटिए श्लोक माने गोटिए पद पढ़िबे आमे तापरे आपनकर आवृत्ति करिबु पढ़ंत हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम श्री भगवान उवाच हाँ टिके आउ जोर पढ़िबे श्री भगवान उवाच मया वेश्यो मनो जे माम मया विश्व मनो अजय माम नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तो तमा मतः मैं युक्त तमामतः बहुत बहुत धन्यवाद आउ जन माताजी को कहवा सीमा मिश्र माताजी जदि आपन पाखरे भगवत गीता थाए पढ़ंतु बोध हुए तांको पाखरे भगवत गीता नहीं आउ जन को आमे कहवा गायत्री नाहक माताजी हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनं जे ममं नित्ययुक्त उपासते गोटे श्रद्धा सेकेंड नॉन स्टॉप एक्सप्रेस नुहे आपण रहिबे एठी हमर हॉल्ट अछि विभिन्न स्टेशन रे आपण रहिबे टिके टिके गोटे लाइन पढ़िबे जेमति सब भक्त माने पढुतिले गोटे लाइन अधा पढ़िबे तापरे आमे आवृत्ति करिबे तापरे पुनर्बार आपण पढ़िबे हां ठीक अछि पढम श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनं जे मम मय्यावेश्य मनो अजय माम नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते श्रद्धया परयापेतास्ते में युक्तं तमामतः मैं युक्त तमामतः बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को जी पढ़ी पार्लेनी घरे पढ़ीदेवे आपण आउ थरे मन दुख के करिवेनी शब्दानुवाद एई भली श्री भगवान उवाच परम पुरुष भगवान कहिले मई मो ठारे आवेश्य स्थिर करी मनः मन जे जेउ माने माम मोते नित्य सर्वदा युक्ता युक्त होई थांती उपासते पूजा करंती श्रद्धया विश्वास और श्रद्धारे परया दिव्य वा परम उपेता निजुक्त रुहंती ते सेमाने मैं मोर युक्ततमा सर्वोत्तम मतः मतः मु एहा विचारे अनुवाद एवं भावार्थ जगतगुरु शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद जी महाराज की जय अनुवाद श्री भगवान कहिले जो व्यक्ति मोर साकार रूप में मन को स्थिर रखी सर्वदा अत्यंत श्रद्धा और विश्वास सहित मोर पूजा व उपासना रे नियुक्त थाए मोर विचार रे से सर्वोत्तम योगी अटे भावार्थ अर्जुनंकर प्रश्नर उत्तर रे कृष्ण परिष्कार भाव में एठारे कहउचंती जे जो व्यक्ति तांकर साकार रूप में मनोनिवेश करी अत्यंत श्रेय स्नेह श्रद्धा बा भक्ति और विश्वास सहित तांको पूजा करे से सर्वोत्तम योगी अटे अर्थात कृष्ण मत व्यक्त करुचंती जे से भक्त
ଯୋଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଥାଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ସେ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ତାର ସବୁ କାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଉଥାଏ। ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବରାବର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଶ୍ରବଣ କରେ, କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରେ, କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ହାଟକୁ ଯାଏ, କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ କରେ, କିମ୍ବା ବାସନ ମାଜେ, ଯାହା କିଛି ସେ କରେ ସବୁ ସେ କଣ କରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରେ। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧିରେ ରହି କରି ଚାଲିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧି ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କି ଜୟ। ତ ଯେତେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରେଇବା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ଏଇ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଲୋକ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜମା ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗଟା ଲାଗେ ଏମାନେ ମାନେ ବୋଧେ ଗଲତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୂଢ ଜିନିଷଟା, ଏଟା ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ତ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅପରାଧ ନ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କୃପା କଟାକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ପରମ ଆରାଧ୍ୟତମ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ କମଳରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି ଏବଂ ସଂସ୍ଥାର ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ କମଳରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତା ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଚରଣରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି এই গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক ব্যাখ্যা କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ କଥା ମୋ ମୁଖରୁ ବାହାରିବ, ଫଳରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେଟା ସେମିତି ବଢିବ। ତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, କାଲି ଆମର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନର 11 ଅଧ୍ୟାୟର 55 ଶ୍ଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମତ୍ କର୍ମ କୃତ ପରମ ମତ ଭକ୍ତ ସଂଗବର୍ଜିତ ନିର୍ବିରହୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜହ ସ ମାମେତି ପାଣ୍ଡବ। ମାନେ କଣ, ହେ ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ, ଭଗବାନ ଆଗ ମାନେ ବିଶ୍ୱରୂପଟା ଦେଖେଇଲେ, ବିଶ୍ୱରୂପଟା ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ, ମୁଖ୍ୟ ରସ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମୋର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଣ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଜିର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କଣ ମୋ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ଅତୀତର କର୍ମଫଳ ଏବଂ ମାନସିକ କଳ୍ପନା ଜନିତ ଦୋଷଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତି ସେ ବନ୍ଧୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଥାଏ, ମାନେ କେହି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତି ବା କେହି କାହାର ମିତ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣର ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ ଏବଂ ତମଗୁଣ, ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ, ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଅନୁସାରେ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ଲୋକ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମିତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣରେ ମହାଭାରତର ସେ ଅପୂର୍ବ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ এইଭଳି କଣ କଲେ, ବ୍ଲାଙ୍କ କାଗଜ ଦେଇକି ପଠେଇଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, এইଭଳି ବ୍ଲାଙ୍କ କାଗଜ ଦେଲେ ଆଉ କଲମଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ
दुर्योधन को कहले तुमे जाओ ए संसार रे जणिए एटलिस्ट भल लोकर कौन कर ना गाँ ठिकाना मोबाइल व्हाट्सएप नंबर आणिक आसो सॉरी से तो व्हाट्सएप नथिबो बोधे से कहले एटलिस्ट कौन करेंगे आपण जड़े अंतत पक्षे भल साधु जड़े लोकर आप नंबर ठिकाना आणिक आसवे ना गाँ ठिकाना आणवे आउ एपटे क्या कहले युधिष्ठिर महाराज को भी गोटे ब्लांक कागज देले कहले तुमे जाओ ए संसार रे जेते खराब लोक अछंदी तांकर ना कौन कर सब टिकिकी लेखिकी टिपिकी मो पाखक आणिक आसवे तो दी जन गले निजर मिशन रे बाहरिले बुझिपारछन्ति ना जमिति मानकर हमर कथा अछि जो हमर जानती को माने दारू आनिबा दारू अनुसंधान रे दैतापति से भगवान बाहरती जदि दारू न मिले से कुआडे घर को फेरबेनी चिंता कर पाछन ना तो एई भली युधिष्ठिर महाराज आ दुर्योधन से कौन बाहरिले दी जन हाथ में ब्लांक कागज अच्छी शर्त हूँ कौन जनक पई ना गाँ ठिकाना लिखिबो साधु मानकर आउ जनक पई लिखाई जेते सब असाधु लोक अछंती खराब लोक अछंती तांकर ना गाँ ठिकाना आनिबो दी जन जाक कौन कले आसिकी पहुंचले तार बुलाबुली कले दिन जाक न खाई न पी दी जन जाक बुलिले जाइए सबुआडे गाँ गंडा सबुआडे जाइए बुलिले कृष्ण को आसी कबाट ठक कले गोविंद हम आ गए दरवाजा खोलो कॉलिंग बेल ट्रिंग ट्रिंग तो भगवान देखला रे दी जन जाके एका संगे पळेले बा बढ़िया है जड़े हूँ आगे आसता जड़े पछ आसता कि दी जन जाके एका संगे आसिले तो भगवान मागिले आग क्या मागिथे के जानी मु तो जानी नहीं आग मनकर मागिथे दुर्योधन को ओके ठीक अच्छे तुम कागज देखाओ केते जन भल लोकर ना तुम लिखित देखाओ तो जिते देखिले केते जन ना लिखाई किए कहीपर हाथ उठेले केते जन से ना लिखाई दुर्योधन बाबू केते जन भल लोकर ना आणिक कृष्ण को देखा अमुक लोक यही गाँव में रोचते यही लोक गीता पढ़ुंट यही लोक गीता क्लास अटेंड कर भागवत क्लास अटेंड कर हरे कृष्ण महामंत्र जप कर आउ भल लोक साधु रे से गणा केही नथिले प्रभु नथिबे केही नथिले प्रभु केही नथिले प्रभु आपण बोधे मत लाଗୁଛି से कबाट पाखरे थिले बोधे ठीक अच्छे ओके नथांतु पछे आपण जानिचंती जिनसटा बहुत बहुत धन्यवाद तो प्रैक्टिकली सतकु सत तांको कागज जेमिति यथा पूर्वम तथा परम पूरा ब्लांक ही ब्लांक थिला जणे भी लोकंकर से ना लिखि नथिले भगवान बहुत आश्चर्य पचारिले कहले बाबा दुर्योधन तमे त्रिभुवन बुलिल सारा संसार बुलिल जणिए लोक भल लोक तुमको मिललेनी कहले प्रभु प्रभु तो कही नथिबे कही ना धरी डाकी कही कृष्ण मु बुलिली जड़े लोक भी भल लोक पाइलिनी हुए तो पाखे अनेशतटा भल गुण थाईपे गोटे किंतु खराब गुण अच्छी आ जदि तो खराब गुण अच्छी तो खराब गणा असाधु गणा भल केना लिखी भगवान कहले ठीक अच्छे मानिगली गण भाई तुमको मानिगली ओके ठीक अच्छे तापर मागिले युधिष्ठिर महाराज बड़ भाई आपण आपणकर देखा कागजटा टिके देखा भगवान कहले ठीक अच्छे केते जन तुम आखि सामने असाधु चोर साधु तस्कर यही लोकंर ना सब लिखित मत देखा तो जो कागज देखिला आग पछ सबुआडे देखिले अरे कौन पेनसिल लिखाई ना कौ पेन लिखाई कहीं किसी का ना मुझे देखी पारुनी कथा कौन भगवान तुमको पचारे कहले ये कौन ये संसार कली जुग कहीं लोक ना द्वापर जुग कहीं अधर्मी लोक ना समस्त धर्म मानुंट तो युधिष्ठिर महाराज कहले प्रभु मुझे भावुली नाटा अलरेडी माने ना गाँ ठिकाना पचारिक लेखी बोली भावुली लेखिला बेलू अनेशतटा हुए तार खराब गुण थिला किंतु तार गोटे गुण मु भल गुण देखुली भावुली मु ए लोक मोठू तो आहरी उन्नततर आ मु केमिति होउछि का ना लिखिबी असाधु बोली तो प्रभु मु का ना लिखि पालिनी मत क्षमा करम तो कहिबार उद्देश्य माने दी प्रकार लोक थांती किछि लोक भल थिबो सबु भल थिबो किंतु तार भल गुणटा देखिबेनी तार खराब गुणटा आनिक देखिबे जेमिति गोटे कथा अछि लंगड़ा पंचुआ
ଆପଣ ସେ ଗପ ଶୁଣିଥିବେ ନା ନାଇଁ, ଏଇ ସବୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଉଁଲି ପିଲା ଆମେ ହଠାତ୍ ସବୁ ଏଇଟା ଆମର ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ଲଙ୍ଗଳା ପଞ୍ଚୁଆ କଣ, ଯେମିତି ଆଗରୁ, ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଡେଭଲପ ହେଲେଣି, ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ତ କେହି ଯାଉନଥିଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବଡ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, କଣ କରୁଥିଲେ, ଗାଧେଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ପୋଖରୀରେ ଟୁପକିନା ବୁଡୁଥିଲେ, ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ପଞ୍ଚୁଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଥିଲା ଗାଁରେ, ସେ ସେଇଭଳି ସ୍କୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଯାଏ, ଛୋଟ ପିଲା 5-7 ବର୍ଷର ବାଳକ, ସେ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଗାଧେଇକି ପୁନର୍ବାର ପଳେଇ ଆସେ। ଏଇଭଳି ସେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ସେ ମନେକର ସେଇଭଳି ଛୋଟ ପିଲା ହିସାବରେ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା, ବେଷ୍ଟେଣ୍ଡ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯିଏ ପଡୋଶୀ ଲୋକ ଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ପଞ୍ଚୁଆ ବେଷ୍ଟେଣ୍ଡ ପାଇଛି, ସିଏ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବ କଣ, କହୁଛି ହଁ ମ ଲଙ୍ଗଳା ପଞ୍ଚୁଆ, ସେ ପିଲାଦିନେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲା ତ, ଯୋଉ ସେଇ ପଞ୍ଚୁଆ ତ ବେଷ୍ଟେଣ୍ଡ ପାଇଛି, ତା କଥା କଣ କହୁଛ ମୋ ଆଗରେ, ଯାଅ। ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ କହିକି ବିଦା କରିଦେଲା। ତାପରେ +2 ପଢିଲା, ସାଇନ୍ସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଲା, NEET ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କରିକି ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ଏମ୍ସରେ। ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆସିକି ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ପଞ୍ଚୁ କଣ କରିଛି, ପଞ୍ଚାନନ ବା ଡାକ ନା ଯାର ପଞ୍ଚୁଆ, ସିଏ ପୁନର୍ବାର କଣ କରିଛି, ବ୍ଲକର ପ୍ରଥମ ଲୋକ, ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଥମ ପିଲା ଯିଏ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କରିଛି, ଏମ୍ସରେ ପୁଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ପାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ପଞ୍ଚୁଆ ଏମ୍ସ ପାଇଛି, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ, ଗାଁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଲୋଚନା କରାହଉଥିବ, ସିଏ ପୁଣି ରାଗିଗଲା, ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ, ସେ ଲଙ୍ଗଳା ପଞ୍ଚୁଆ ଯିଏ ପିଲାଦିନେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯାଉଥିଲା, ସିଏ ଏମ୍ସ ପାଇଲା, କଣ ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ, ଲଙ୍ଗଳା ପଞ୍ଚୁଆ ଏମ୍ସ ପାଇଲା। ତ ଏଇଭଳି ଯାଇଥିଲା ପରେ ଯେତେ ସିଏ ପ୍ରଗତି କରୁଥାଏ, ଯଦି ତା କଥା ଜଣେ ଆସିକି ତା କାନରେ କିଏ କୁହେ, ସେ ତାର ଭଲ ଗୁଣ ଆଦୌ ଦେଖେନି, ସଦାବେଳେ ସେ ପିଲାଦିନେ କେତେବେଳେ ସେ ଗାଧେଇବାକୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯାଉଥିଲା ଆସୁଥିଲା, ସେଇ କଥାଟା ସଦାବେଳେ କହିକି ତାର ଭଲ ଗୁଣକୁ ସବୁ କାଟିକି ଉଡେଇ ଦିଏ। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କଳି ଯୁଗ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ବଡ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଯୁଗ। ଏଠି ଆମକୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆମକୁ ଏଠି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରିଆ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରୂପଟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥାଇପାରେ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ହାତୀର ଦେଖିବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା। ତ ସେଇଭଳି କଳି ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ଏମିତି କୁହାଯାଏ ନର ମାୟା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ଆହୁରି ବି ଷ୍ଟୋରି ମନେ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 8:30 ପାର ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗପ ମନେ ପଡିଲେ ଏମିତି କହିବା, ଯଦି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଆଡୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଳେଇବ। ମାନେ ନର ମାୟା କେମିତି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଗୋଚର, ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଠକି ତ ପାରିବନି, କାରଣ ଏଇଠି ତ ମେନ୍ ସିସିଟିଭିଟା ଏଇଠି ଲାଗିଛି ନା, ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ ବଡ ସିସିଟିଭି 2ଟା ଲାଗିଛି, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ତାର କର୍ମ ହଉଛି ସାକ୍ଷୀ, କେହି କାହାକୁ ମିଛ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସିସିଟିଭି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖେଇଦେବେ, ମଲା ବେଳେ ଦେଖେଇଦେବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଏଇଆ ଭୁଲ କରିଥିଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁ ସମୟରେ, ଲୋକ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ ମଦ ପିଉଛି, ସେ ଲୋକ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କରୁଛି। କଳି ଯୁଗରେ ଯିଏ କଳି ବେଶୀ କରୁଛି, ଯିଏ ବେଶୀ ଅଧର୍ମ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ, ସେ ଲୋକ ଖୁସିରେ ରହୁଛି। ଆମକୁ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି ଲାଇଫରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ ନୁହେଁ। ଏଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ବାହାରକୁ କିଏ ଦେଖାଯାଉ ପାରେ ମଦ ପିଇକି ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଲାଇଫରେ ସେ ଖୁସିରେ ନଥିବ। ଯିଏ ଖୁସିରେ ଥିବ ସେ ମଦ ପିଇବ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ କଥା, ଯିଏ ତ ଖୁସିରେ ଅଛି ସେ ତ ଖୁସି ଅଲଗା ଲୋକକୁ ବାଣ୍ଟିବ ନା, ସେ ଖୁସିରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ମଦ ପିଉଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ତ ଏଇଥିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ 2 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଅଭକ୍ତ। ଅଭକ୍ତ ମାନେ କଣ? ନିରାକାରବାଦୀ। ସେମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସିଲେଣି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉ 9ମ ନାମ ଅପରାଧ ଅଛି, ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ସେଟା ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ତ ସଦାବେଳେ ରିସ୍କ ନିଏ। ନିଜ ମାନେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା, ଯେମିତି ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଯୋଉ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ତ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ କଣ, ଭକ୍ତ ସଦାବେଳେ ସେଇଆ ଚାହୁଁଥାଏ, ମୋ ଜୀବନ ବରଂ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାକୁ ଦେଖେ କୁହେ, ଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ମରିଯାଏ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମତେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ମତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କଥା କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭକ୍ତିର ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କଣ ହୁଏ, ପ୍ରଚାର ଯେମିତି ହବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମନା କଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ
पुरुष लोक मरीजिवे स्त्री लोक माने विधवा हेबे तांको अलगा लोक माने अत्याचार करिवे तांको जारद संतान जात हबो समग्र जगत रे धर्म बोली जो जिंस अछि भांगी जियो प्रभु मु युद्ध करबिनी मत आपण बाध्य करंतुनी मु हिमालय पळेबी भगवान तांको कहले अरे अर्जुन तो भितर एई बळी नपुंसकता गुण कोठे आथिला मु तो केबे देखि नथिले बळिया तापर भगवान तांको देखिले माने ए वर्तमान एई भଳିया स्थिति रे अछि भक्ति कथा कहले ये एबे जमा सुनिबनी तांको विभिन्न जिंस कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग ये सब जिनस कहीकि भक्ति योग देखो द्वादश अध्याय भक्ति योग कहले सब जिनस कही सारा पर तापर लास्ट को कहीदेले अर्जुन देख मु तुमको सब जिनस कहीदेली एबे तुम युद्ध जदि करबा कथा कर युद्ध जदि न करबा कथा भी न कर किंतु विश्व रूप देखिଛ तुम एठिके जी आसी कुरुक्षेत्र युद्ध को से माने केही जीवित फेरबेनी जदि तुम क्रेडिट नबार इच्छा अच्छी ना नबार अच्छी जदि तुम युद्ध कर निमित्त मात्र भव सभ्यता अच्छी तुम निमित्त खाली हो जाओ क्रेडिट टा तुमको मिल अलरेडी जी ठीक आसी बंचिकी फेरबेनी तापर अर्जुन कौन कहले शीतोस्मे गत संदेह करिष्ये वचनं तव नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात मयाच्युतम बुझिपारछन्ति ना मोर वर्तमान आपनको कृपारु सब संदेह दूर हो जाइछि प्रभु करिष्ये तत्वचनम आपण जहा कहिबे मु से अनुसार करिबी लास्ट को अर्जुन युद्ध मध्य कले एते सुंदर भाव युद्ध कले से भगवान को खुशी करैदेले देखंतु भगवान को खुशी करैले केमिति आपण निजे चिंता करंतु कारण अर्जुन एते प्रिय भक्त थिले महाभारत रे से सब जिंस वर्णना अछि आपण माने सुनिथिबे बा जानिथिबे भगवान देखंतु संकल्प नैतिले युद्ध करबा पूर्वरु मु शस्त्र धरिबि नाही मु गोटे पटे मोर नारायणी सेना गोटे पटे दुर्योधन और अर्जुन को मध्य रात्रि डाकिथिले दुर्योधन मागिला प्रथम नारायणी सेना अरे कृष्ण जहा हाथ रे किछि शंख चक्र गदा पद्म जहा नहीं जे शस्त्र धरिबनी से भली कृष्ण टाकू नेकी लाभ कोन से तो युद्ध करिबनी बोली कहूछि ताकू नेले किछि लाभ नहीं कृष्ण यार मन दुख करछन अरे अर्जुन तुमे तो प्रथम आसीथिलो बा मु प्रथम तुमको देखिली तुमर प्रथम अधिकार अछि तुमे मते बर मागिया पई तुमे काहे तुमे बड़ भाई को देई दोछ माने चिंता करंदु युधिष्ठिर ए जो दुर्योधन सेना को मागिला नारायणी सेना को मागिला किंतु अर्जुन जानिचंदी भगवान न धरंतु अस्त्र पछके किंतु जदि कृष्ण मो पखरे रहिबे ताले कोन हबो मु युद्ध रे निश्चय विजय लाभ करिबी कारण भक्त जानिछि जो ओडिया रे हमर कथा अछि ना डर काहाको भय काहाको कालिया अछि रे चौ बाहाको तो प्रकृत रे भक्त जीवन रे किछि डर भय न थाए डर केवल थाए काले मु भक्ति करूनी मोर किसी अपराध हो जाती कि सेवारे भगवान मोर असंतुष्ट होती कि मु ठीक समय भोग लगे पारुनी मो नाम जप करि पारुनी वैष्णव मानक मु उचित सम्मान दे पारुना एटा तार डर थाए मु भगवान कथा प्रचार करि पारुनी डर थाए एया कारण मते एते दुर्लभ मनुष्य जीवन भगवान देइछन्ति आपण प्रभु मु आपणक कथा अनुसार किछि करि पारुना मोर भक्ति होउनी एई बेले तार डर रहा कथा गुरु प्रति भक्त मान प्रति भगवान प्रति रहा तो ये भगवान कहते प्रकृत में जार भगवान द्विभुजधारी मुरलीधर श्याम सुंदर रूप को जी जानी सी कौन करेंगे भक्ति पथरे धीरे 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 अग्रसर हे आउ कौन श्रद्धा और विश्वास सहित जमी पूर्ववर्ती आम क्लास मान आलोचना करते विश्वास मिलई हरि तर्के बहु दूरे तो जी प्रकृत सरल लोक आमर परम आराध्य तम गौर गोविंद महाराज कहते वैष्णवता ही सरलता सरलता हूँ वैष्णवता जी शिशु परि सरल हवा उचित सत कथा सब समय कहया दरकार किंतु सत कथा न कहीकि मिछ कथा कहले कौन हम ताले से वैष्णव हो पार ना बेसी दिन भक्ति मार्ग से तिष्ठि पारनी जदि जड़े सरल हबनी माने हाथी दांत भाई आगे गोटे पछर गोटे हम ताले कौन हम माया कौन कर खूब शीघ्र क्याप्चर करदेव बुझीपार ना जमी आप देखिथे गोटे गाई गोठ बा गोटे मेढा गोठरे जिते मेढा मैंने जाऊे अजगर साप बा बाघ एमाने अपेक्षा कर सभा शेष जो मेढाटा जाऊे जे भल चली पार न दुर्बलिया झांप पकईकी नहीं जीवे तो माया सदा बेले सैया करे से कौन करे देखे गोटे परिवार रे स्वामी स्त्री मानक रोचंती किए टिके भक्ति ठीक रे करूनी कार श्रद्धा नहीं माया कौन करे आग क्याप्चर करे ताकू निज जाल प्रथमे पकाए
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମାୟା ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ଜାଣି ବି ପାରିବନି। ତାପରେ ଧୀରେ 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 କଣ ହବ, ଝଗଡା ଲାଗିବ। କଳି ମାୟା କଣ କରିବ, ସଦାବେଳେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ଲଗେଇବ। ଯଦି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତି ନ କରିବ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ମାୟା ପଶିବ, କଳି ପଶି କଣ କରିବ, ଝଗଡା ଲଗେଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର 4ଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ହବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଣେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କୁଳଶେଖର। ସେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯେତେ ବି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥାଉ। ମୋ ଆଖି କଣ କରୁ, ଆପଣଙ୍କର 2 ଭୁଜଧାରୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରୂପକୁ ଦେଖୁ। ମୋର ନାକ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀକୁ ଆଉ ପୁଷ୍ପକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରୁ। ମୋର ଜିଭ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖନ୍ତି, ଆମର ମଝିରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଥିଲା, କିଛି ଭକ୍ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲେ। ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରି ଭିଡିଓ କରିକି ପଠେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ପଡିଲେ। ଆଲାରାମ ବାଜୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଲାରାମକୁ ଦବେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଚୁପ ଏବେ କିଛି ସମୟ ହେଇନି, ଏବେ କଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଲାରାମ ବାଜୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ସ୍ନୁଜ କରିଦଉଥିଲେ। ଆମର ଯୋଉ ସ୍ନୁଜ ଗୋଟେ ବଟନ ଅଛି ନା, ଆଲାରାମ ବାଜିଲା ମାନେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କରନ୍ତି, 4ଟା ହେଲା ନାମ ଆଉ ନୁହେଁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍, 4:05ରେ ଉଠିବା। ତ ସେଇଭଳି ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟତମ ଗୁରୁଦେବ ଥିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଯାରେ ଦେଖ ତାରେ ବୋଲ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ। ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖ ସେମାନଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରାଅ। ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ହରେ ତ ମଲା ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କାଲି କହୁଥିଲେ, ଏକ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରେ ସର୍ବ ପାପ କ୍ଷୟ। ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଯଦି ନାମ ନେଇଗଲା ନା, ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ ପାପ ଅଛି, ଗୋଟେ ନାମରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ସେତିକି ପାପ ବି କରିପାରିବନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବା, କୃପା କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ଦରକାର। ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଥରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରିବା ଦରକାର। ତ ଠିକ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 45-50 ଜଣ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ 2 ହାତ ଉପରୁ ଟେକନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ହରିନାମ ଯୋଉ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ପଠେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗାଡି ଏଇଠି ସରିଯାଇନି, ଆପଣ ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବା ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କଲେ ବି କଣ ହୁଏ, କେବେ କହ ନା ବହୁତ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲିଣି, ଏତେ ଥର ପୁରୀ ଗଲିଣି, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବିନି, ଏଇଭଳିଆ କେବେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଭଳି ନିଜର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି, କହିବେନି ନା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ କରେଇ ସାରିଲିଣି, ଅଫିସ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ କରେଇ ସାରିଲିଣି, ଆଉ ମତେ କରିବାର ବାକି ନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ ଫୁଲଫିଲ, ଏଭଳିଆ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ତ ନିଜେ ଏବେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥାଇ ପାରନ୍ତି, ହେ ତୁମେ ତୁମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ତୁମ ପାଖରେ, ଆମକୁ କାହିଁ କହୁଛ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କାହିଁ ତମ ଧର୍ମର ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା ନବୁ ବା କଣ କରିବୁ, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ହୁଏତ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ନ କରି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ। ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କଣ, ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବରାବର ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ। କୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ କଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏଇଭଳି କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆଉ ଶୁଣୁଛେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ। ଆପଣ 4 ଜଣ ଲୋକ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ, ଜଣେ କରତାଳି ମାରିବ, ଜଣେ ଗାଇବ, ଜଣେ ଗିନି ବଜେଇବ, ଜଣେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇବ, ଢୋଲ ବଜେଇବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ, ଗାଁର ବାତାବରଣ ଆପଣ ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ। କିଏ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପବିତ୍ର କରେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ଆମର ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମର ଶନିବାର ବା ରବିବାର ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଗାଁ ବୁଲା। ଯେମିତି ଏଟା କେବଳ କଣ ହୁଏ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଗାଁ ଗହଳିରେ। ତ ଏଇ କାମଟା କରିବ କିଏ,
जो मैंने आम भक्ति वेदांत आश्रम तरफ भगवत गीता शुणुंट भगवान नाम महिमा जाणिले से ही करें आउ तो जो मैंने जानी ना से आशा करवा ही वृथा जो जानी से तो भगवान ना नबनी से प्रचार कर कौन तेणुकर आपण मैंने जाणिले आपण मानक अनुरोध आपण निजर जो घर परिवेश ठू आउ टे आगू आसतु अलग लोक मान बांटतु जमी गोटे परिवा बेपारी ता बिलरे बैगण लगे सेठू तोलिक आनी हाथ में नहीं बांटुची सेमिति भगवान कौन करते निज गोलक वृंदावन छाड़ी आसिकी हरे कृष्ण महामंत्र नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे बुली बुली मागेणा फ्री रे होम डिलीवरी करके जाइछन्ति चैतन्य महाप्रभु आपण मध्य अंतत पक्षे जदि आसी पारु नाहंती मासकु थरे लाखे 2 मासरे थरे लाखे जो जगार अछन्ति प्रथमे घरे बसिकी कीर्तन करंतु परिवार लोक डाकी कीर्तन करंतु गाँव रे अंतत पक्षे कीर्तन करंतु निज पंचायत लेवल रे कीर्तन करंतु अंतत पक्षे निज एरिया दायित्व निजे नियंतु प्रभुपाद तो एमती शुद्ध भक्त थे सारा ब्रह्मांड को से प्रचार करे भगवान नाम जप करे मुक्त करदे अंतत पक्षे तांकर जो परंपरा आम आसुचे चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର ब्रह्म मध्य गौड़ीय परंपरा आम आसुचे अंतत पक्षे जमी कह जाए मनकर बापांर मनकर कोटी टंकार संपत्ति अच्छी अंतत पक्षे आम तो 1000 टंका इनकम करके 1 कोटी 1000 तो आम कर 2 कोटी न करें ना चिंता कर ना तो जो आम सनातन धर्म जो प्रचार और प्रसार प्रकृत में जदि किए करें जो इस्कन संस्थार जो आपण मैंने समस्त जड़ित अच्छा आपण मैंने जानिले भगवान नामर महात्म्य कौन आउ प्राय ओडिया जो मैंने भक्त अच्छा खोलिकी कहीदे रिक्वेस्ट कर जगन्नाथ आमर जो महाप्रभु जगन्नाथ कालिया शांत बलियार भुज बड़ बाड़ मणिमा महाप्रभु जगन्नाथ सी नामर भारी प्रिय ठाकुर से बुझे आप लीला शुणे जो जगन्नाथ कथा चलिए आपने शुणे चैतन्य चरितमृत के सुंदर भाव वर्णना कराई भगवान जो चका चका आखि जो भगवान जो 2 भुज विस्तार करके कहीं विस्तार करके चाहते भक्त कौन करू निजर नामर कथार प्रचार प्रसार सबुआड़े सारा जगत प्रचार करू भगवान से कान खोला कर बसी भगवान कथा कीर्तन शुणा रूपटा हूँ से भाया बुझीपार ना नहीं कृष्ण विरह विधुरा रूप जमी कहुए तो से भाया रूप से राधा विरह विधुरा रूप बुझीपार ना नहीं आपण मैंने जदि प्रकृत में चाहूँगी भगवान कथा प्रचार हो भगवान नामर प्रचार हो आउ कहीं करेंगे मन रखी था जो 45 जन ये भगवत गीता क्लास बसुंट से ही माने ही करेंगे आउ जो देखिए प्रथमे भक्त जो भगवान कथा प्रचार करे प्रथमे देखिए घर लोक शत्रु हो आपंकर साई पड़िशा लोक शत्रु हो जार काली भल संपर्क थी सी आप विरुद्ध प्रथम कह उदाहरण भी यार अच्छी देखी दिंतु जिते बड़े प्रह्लाद भगवान ना ना तार प्रथम शत्रु है तार बापा चिंता कर ना नहीं तो एटा भावे एटा भगवान मत परीक्षा कर घबराई जीवेनि तो भगवान परीक्षा कर परीक्षा पास करवा लोक भी भगवान तेणुक आप परीक्षा उत्तर लिखि चलिए भगवान नाम कथा प्रचार कर चलिए आ भगवान केबे भी चाहिए भगवान नाम प्रचार बंद हो कारण सेटा हूँ काम भगवान काम हूँ भगवान नाम प्रचार ददा ददा धर्म ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्म तदात्मान सुजम्यम परित्राण साधुना विनाशाय तदुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे भगवान कहते मु प्रति जुगे अवतार हूँ धर्मर संस्थापन करने भक्तिर संस्थापन करने जदि जड़े भक्त चेष्टा कर भगवान नामर प्रचार हो ताले भगवान निश्चय साहाय्य करेंगे बुझीपार ना नहीं निश्चय साहाय्य तेणुक डरवे भक्त सदाबले सर्वदा निर्भय हवा दरकार भगवान कथा प्रचार हम निज गाँव प्रचार हम निज कलोनी प्रचार हम निज साई पड़िशा प्रचार हम किंतु पान काल समय देखिकी बुझे कारण कली जुग बहुत ये प्रोब्लेम आसीपे तेणुक कौन करेंगे आपण प्रभुपाद को प्रार्थना करेंगे जगन्नाथ को प्रार्थना करेंगे गुरु परंपरा को प्रार्थना करेंगे प्रभु मु निमित्त मात्र मो द्वारा किसी हम ना आपण मत कौन करूँ कृपा करूँ जमी मु अर्जुन भली गुंडुची मूषा जमी राम सेतु साहाय्य करथिला भगवान रामचंद्र तार पिठे 3टा गार टाणी देइथिले आपण मते सेही बेला चेष्टा करंतु शक्ति दियंतु अंतत पक्षे मु गुंडुची मूषा भली जमी आपनकर सेवा मु करि परिबी चिंता करि पाछन ना नहीं मु एत बड़ प्रवचन न होई पारे अंतत पक्षे मु निजे भक्तिरा सुंदर भाव प्रैक्टिस करी
ଜଣିଏ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କ୍ଲାସରେ ମନେକର ବସେଇବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଜଣିଏ ଲୋକକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଯୋଉ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ସେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିବ ନା 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 ଅମକ ଲୋକ କଣ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଗୀତା କ୍ଲାସ ସେଥିରେ ବସେଇଥିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ସେଇ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆମେ ଧୀରେ 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 ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆମେ ଠିକ କଣ ଭୁଲ କଣ ଜାଣିଲୁ, ଆମେ ପାଳନ ହୁଏତ କରୁନୁ, ଜାଣି ତ ପାରୁଛୁ କୋଉଟେ ଠିକ ଭୁଲ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା କରିବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ସହଜ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଠୁ ବଳିକି ସହଜ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଏହା ଅତି ସିଧା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାର ସବୁଠୁ ସହଜ ପନ୍ଥା ହଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପନ୍ଥା। ସବୁଠୁ ସହଜ ପନ୍ଥା ହଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପନ୍ଥା। କେମିତି ଭକ୍ତି ଯୋଗଟା କଣ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ପ୍ରତି ସମୟରେ କଣ ହବ, ଯେମିତି ଝୁଣ୍ଟି ଗଲେ ମା ଲୋ ବାପା ଲୋ ବୋଉଲୋ, ଏମିତି ଆମେ ଝୁଣ୍ଟିଲେ ଯେମିତି ବାପା ଲୋ ବୋଉଲୋ ବାହାରୁଛି, ସେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ପାଟିରୁ ଅଚାନକ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା 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 ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବେଳେ ବେଳେ ମନେକର ଆପଣ ବସିଥିବେ କି ଆପଣ ପଛରୁ ମନେକର ଏମିତି ବାଡେଇ ଦବ, ଆପଣ ଚମକି ବେଳେ ବେଳେ ପଡନ୍ତି ନା, ଛେପ ଆମେ ଯେମିତି ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଛେପ ଢୋକି ଦିଅନ୍ତି ଓଡିଆରେ ଯେମିତି ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଶବ୍ଦଟା ଜିଭରୁ ବାହାରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛି ବା ଝୁଣ୍ଟୁଛି ଚାଲୁଛି ବୁଲୁଛି, କାହାର ନାମଟା ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ବେଳେ ବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, କହିବେ ଆଉ ଶୁଣିବେ। ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଲତାଟା ପାଣି, ଗୋଟେ ଗଛଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା, ଶ୍ରବଣଟା ହଉଛି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଳେ କରଇ ସିଞ୍ଚନ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଗଛର ଚେରରେ ପାଣି ଦିଆହଉଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ତାପରେ କଣ ହବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ, ଭଗବତ ଗୀତା ସବୁଦିନ ଡେଲି ପଢିବେ। ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହବନି, ଆମେ ତ କ୍ଲାସ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ଭାଗବତ ଯାହା ଘରେ ଅଛି ସେ ପାଠ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ବହି ଅଛି ସେଟା ସବୁ ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ଆରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ପଚାରିଲେ, ଅମକ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ନାଁ କଣ ଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡେନି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ରାତି 12ଟାରେ ଲେଖୁଛି ବହି, ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଜାଣିଦେଲେ ସେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ ସବୁ ବହି ଲେଖିଛି କଣ ଖାଲି ବିକିବା ପାଇଁ? ନା, ମୁଁ ଏସବୁ ବହି ଲେଖିଛି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ପଢିବ, ଏଟା କେବଳ ଆମର ବିକିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମକୁ ବାହାର ଲୋକ ପଚାରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୀତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଅନ୍ତୁ 300 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ପଢୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ କଣ କହିବେ, ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜେ ପଢୁନୁ, ଆମେ ଖାଲି ବିକିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ସେଇଆ କହିବେ କି? ତେଣୁକରି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଯେମିତି ତେଲ ଲୁଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡାଲି ଚାଉଳ ସବୁ ଅଛି, ଯେମିତି ଘରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଗୋଟାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଥାଏ, 5 ଦିନ 10 ଦିନ ମାସିକିଆ ସଉଦା ଆମର ଆସେ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ରାତି 12ଟାରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ସବୁ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ମାସକୁ 200-300 ଟଙ୍କା, ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସବୁ ବହି ଆପଣ ଯେମିତି ନିଜ ଘରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ଥାକ ଗୋଟେ କରିବେ, ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଯିଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରପିଢି ଆସିକି ଦେଖିବେ, କହିବେ ଗର୍ବର ସହିତ ମୋ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସବୁ ବହି ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆପଣ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଗର୍ବ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରେ ନା, ମୁଁ ମଲାପୁରକୁ ସବୁ ବହି ପ୍ରଭୁପାଦର ଯେତେ ବହି 60-70ଟା ବହି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମତେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠେଇଦେବେ, ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କଣ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ବହିର ଲିଷ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ହୋମ ଡେଲିଭରି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସରେ ପଠେଇଦେବୁ। ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭଳିଆ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସବୁ ବହି ଥାଉ। ସାଧାରଣ ଗାଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ବହି ପଢନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲା ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନାନା ଖବରକାଗଜ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବହି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବହି ହଉଛି ଆଟମ ବମ୍। ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବହି ପଢିଛି ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିନାହିଁ। ଜଣିଏ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ହେଇନାହାନ୍ତି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବେନି ମଧ୍ୟ, ନ ଭୂତ ନ ଭବିଷ୍ୟତି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବହି, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତମେ ବହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ଯଦି ଲୋକଟା ବହି ନଉନି ତାକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟେ ପଢେଇ ଦିଅ,
ତା ହାତରେ ଭଗବତୀ ଟେ ଧରେଇ ଦିଅ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେ ଆମ ବହିଟାକୁ ଧରିଥାଉ, କାରଣ ଏଇ ବହି ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ଇଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଣ କରିବେ, ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ପୁସ୍ତକ ପଢିବେ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ପଢେଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ମନେକର ଗାଁର ପଡୋଶୀ ଲୋକଟା ଗୀତାଟା କିଣି ପାରୁନି, କିଣି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ତା ମନ କହୁନି ମୁଁ 300 ଟଙ୍କା ଚିକେନ ଖାଇଦେଇ ପଛକେ ଗୀତା କିଣିବିନି, ସିଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ମୁଁ ଗୀତା କିଣିବିନି। ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହନ୍ତୁ, ହଉ ବାବା ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି 300 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନ 100 ଟଙ୍କା ଏବେ ଦେଇଥାଅ, 100 ଟଙ୍କା କରି 3 ମାସରେ ଦେଇଦିଅ। ତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବହି ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିବା ଦରକାର। ନହେଲେ କଣ ହବ, ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ଯାଉଛି। ଆଜି କଣ ଗୋଟେ ଖବରଟେ ଆସିଛି, କିଏ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି, ରୁଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ନା କଣ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଯାହା କୁହା ହଉଛି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ, ଲାଗିଲାଣି ସତକୁ ସତ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯୁଦ୍ଧ ନ ହବ ମଧ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମାନେ এই ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଢାନ୍ତୁ। ତାପରେ କଣ, 3ଟା ଜିନିଷ ଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ, ବେଳେ ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଲଗାଇଛି ନୂତନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସରେ ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ବର୍ଷେ ବସିଲେଣି, 2 ବର୍ଷ କ୍ଲାସରେ ବସିଲେଣି, ସେମାନେ ତଥାପି ବି ଯଦି ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଖାଲି ଆକ୍ସିଲେଟର ମୋଡିବେ, ପଛପଟେ ଖାଲି ସାଇଲେନ୍ସର ପାଇକି ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ଗିଅର ପକେଇକି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଗଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗାଡିଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ ଗିଅର ପକେଇବେନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଭୋଗ କରିବା କେମିତି ଶିଖିବେନି, ତାହେଲେ ଘରେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଘରକୁ ଡାକିଦେବେ, ତାକୁ ଖାଇବା ଦେବାକୁ କହିବେନି, ତାକୁ ପାଣି ପିଇବା ଦେବାକୁ କହିବେନି, ଗେଷ୍ଟଟା ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିବ କି ନାହିଁ? ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, କାହା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବି ଅଛି। ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ 60 ପଉଟି 56 ଭୋଗ ଖାଇଲା ଲୋକ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି 2 ମୁଠା ଭାତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କଣ ଲାଭ ଆମେ ଉତ୍କଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଟିକେ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଖେଚେଡି କାନିକା ଟିକେ ଭଜା ଟିକେ ତ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତଥାପି କେମିତି ଆପଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବେ? କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯିଏ ହାଟକୁ ଯାଏ, ସ୍ୱାମୀ ତ ରୋଷେଇ କରିପାରିବନି, ହାଟକୁ ଯାଇକି ଭଲ ଭଲ ପରିବା ବାଛିକି କିଣିକି ଆଣିକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବ। ଯାହାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଆଣିକି ଜଣେ ଦେଇପାରିବ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ଘରେ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ସେବା କରିବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି। ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, କିରଣ ମାତାଜୀ, ଦିନମଣି ମାତାଜୀ, ହିମାଂଶୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭାସୀ ମାତାଜୀ, ଏମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଲୋକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଘରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଆସିବେ। ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 10 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଣି ବଡ ଆକାରରେ ଧୁମଧାମରେ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହବ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଜିନିଷ ସେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ କରେ। ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଯାଉନେ ଆମେ, ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା। ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ବର୍ଷ କହିବା ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପାଦ ବି ପଡୁନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆମର ମନେକର ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ଠିକ ଅଛି, ନିଜ ପାଖରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ପାଖ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଯାଇକି ଗୀତା ପଢନ୍ତୁ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜପ କରାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସହିତ, ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଅଧିକ ହବ, ଧୀରେ 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 ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେତେ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସନ ମାଝେ, ସେ ଯାହା କିଛି କରେ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରେ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରୁଛି ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଥାଏ, ପଞ୍ଜାବୀରେ କୁହନ୍ତି, ତେରା ତୁଝୁକ ଅର୍ପଣ କ୍ୟା ଲାଗେ ସୋ मेरो, ତାପରେ ଲାଇନ ଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ତୁମର, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତାପରେ କଣ, ବେଳେ ବେଳେ ବାସନ ମାଜେ, ସେ ଯାହା କିଛି କରେ ସେ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରେ। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧିରେ ରହି କରି ଚାଲିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧି ଅଟେ। ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ କାହା କଥା ଯଦି ଭାବୁଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ହଠାତ୍ ଏମିତି ଟିକେ ପଛରୁ ଟାଣିଦେବେ, ସେ ଚମକି ପଡିବ, କାରଣ ସେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିବ ସେତେବେଳେ। ଯେମିତି କ୍ଲାସରେ
तार पाठ पढ़ुथे लास्ट बेंच पिला सी सियाड़े अनेक तलुक अनेक से वार्ड रे से तार व्यस्त थे तार बेले बेले कौन करती एमती बाड़े दिखती दशटा को बाड़े दिखती कौन गोटे बाड़े दिखती सागे सागे से पिला चमकी पड़ती जी आम बेले बेले जप कला बेले मन जाकि कुआडे पहुंची शोई पड़ी आम जप कला बेले देखिए बेले बेले आम शोई पड़ती जप कला बेले घुमे पड़ती मन आउ कड़े गोटे पड़े तो आम पाख लोग जो आमको टे छुई दिए आमको सागे सागे निद भांगी जाए कारण आम मन आम आउ कड़े चिंतार थे ना आम समाधि रे थिले तो से जो कृष्ण को चिंतार समाधि रे रहिबा दरकार ना कहवा बड़ सहज करवा बड़ कष्ट किंतु असंभव नुहे मु आपण भावतु कि मुझे प्रवचन दौरा कहूँ मु पूरा बहुत बड़ शुद्ध भक्त ना आज्ञा मत क्षमा करेंगे मुझे चेष्टा करुच्ची आपण मैंने कृपा करूँ परस्पर परस्पर प्रार्थना आम करवा दरकार फल जमी समस्ते आमर भगवान जगन्नाथ कृपा पाइबा प्रभुपाद कृपा पाइबा गुरु आचार्य वर्ग कृपा पाइबा परस्पर परस्पर प्रति बुझीपार ना भक्तर प्रथम कर्तव्य हूँ परस्पर परस्पर भितर भक्ति जिनसा सब समय आलोचना हवा दरकार एटा हूँ गोटे जिन साधारण लोक बसिले सी पॉलिटिक्स विषय आलोचना करेंगे कांग्रेस बीजेपी विजेडी विषय आलोचना करेंगे अलग अलग विषय टपिक अच्छी आलोचना करेंगे किंतु भक्तर आलोचनार प्रधान विषय हूँ कृष्ण को कथा आलोचना हवा दरकार बुझीपार ना यहाँ हूँ मुख्य जिनस ये आम कथा को विराम दबा जदि मोर कथा कहवा मध्यम जदि कौन दोष त्रुटि थाए आप वैष्णव गुड़े क्षमा करेंगे जदि कार मन दुख होता क्षमा करेंगे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जदि आपनकर किसी प्रश्न थाए आपण प्रश्न पचारि परिबे अनम्यूट करके प्रश्न पचारिबे जदि किसी भी आपनकर एई रिलेटेड प्रश्न थाए ए संबंध रे प्रश्न थाए आपण अनम्यूट करिवे और पचारिबे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भ्रमर प्रभु की जय कहतु प्रभु जी धरनी तो आमे मु किछि गीता बही प्रचार करथिली सेमानकु बारंबार मु कहि पढिबा पई का धरनी तो सेमाने पढुना जी एतरे मोर अपराध हो कि प्रभु ना आपनकर अपराध हबनी आपण जाओ कृपा करी सेमानकु भगवत गीता देई दैचंती सबुठ बड़ कथा तो हमर जेम हमर गुरु कहंती फर्स्ट गियर पर सेकंड गियर पर थर्ड गियर पर फोर्थ गियर ना तो प्रथम गियर रे आम बर्तमान भगवत गीता देदेले ठीक अच्छे किंतु द्वितीय गियर को भी गाड़ी जीवा दरकार खाली भगवत गीता देदेव से नहीं छिट कपड़े से भगवत गीता को थोई देथिव खाली मुंडिया मार तो से भाया से कृपा पाइब फास्ट गियर ता गाड़ी गड़ुव ताकू सेकेंड गियर को भी आने पड़ो ताकू कह पड़ो आज्ञा जो गीता नहीं गीतार आमर प्रतिदिन क्लास होउची आ गीता तो पढ़ी कार बुझार शक्ति ना जड़े जदि श्रवण कर अर्जुन श्रवण कले भगवान को सेमती जदि से लोक गीता शुणे पाख जदि मंदिर अच्छी मंदिर में शुण जदि ऑनलाइन सुविधा अच्छे ऑनलाइन में शुण किंतु बेटर हूँ पाखे डायरेक्ट जाकि भगवान भक्त को डायरेक्ट फेस टू फेस शुण आम नंबर गुड़ा कौन कर नोट रखा दरकार गोटे डायरी अच्छी ना ये गोटे मोर डायरी गोटे अच्छी डायरी लिखा दरकार केते लोक भगवत गीता देती से मझे मझे फोन कर आज्ञा गीता पढ़ुंट सी पढ़नी एत सहज नुहे आज्ञा नहीं जाइए फास्ट गियर अच्छी फास्ट गियर गियर चेंज कर सेकेंड गियर आसे बड़ कष्ट कारण माया समस्त को टाणुची क्या से चाहबनी कि एत शीघ्र जन लोक मायार कबल मुक्त ही भक्त हो जाऊ भगवान परीक्षा कर माया रखी परीक्षा करने तो आम कौन करा दरकार भक्त कौन करा दरकार ऑपरेशन करा दरकार फास्ट ऑपरेशन गला सेकेंड ऑपरेशन कौन ताकू फोन करके उत्तम संपर्क सहित स्थापन करके जूम लिंक टा पठेबे क्लास रे बसिबो से खाली क्लास रे बसिबो तथापि गीता पढ़िबनी मन रखि दांदु आम भीतर किसी लोक अच्छे बुझे ना ना एवं जब कह गीता सब पढ़ी हो संसार जालटा आज्ञा एत स्ट्रंग बहुत स्ट्रंग आज्ञा ता भीतर जहाँ गीता में शुणुंट बड़ कथा तो सी कौन कर भगवान कथा बारंबार श्रवण करवा पढ़व धीरे 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 वर्षे लगिपे 2 वर्ष लगिपे 5 वर्ष भी लगिपे 10 वर्ष लगे केते जीवन भी लगिपे किंतु से एनएच गोटा गाड़ीटा पलि आई वन वे ट्राफिक यही रास्तार गले एटी आ गाड़ी सामना बाड़ेबार ना धक्का कर गाड़ी जिते स्लो जाऊँ गाड़ी किंतु ठिकना जगह पहुंचो ही पहुंचो गोलोक वृंदावन बुझे ना से प्रभुपाद आश्रित हवा दरकार आपण मैंने आसवे ये भक्ति जोग शिविर होती
आपण माने पुरी रे जो भक्ति जोग शिविर होची आपण माने आसीबे प्रचारटा को पर्यंत हवा दरकार जने लोक खाली गीता देदेले हबनी ताकू गीता देबे ता घर को जिबे सब जिनस जेमिति आपण भक्त हेइचंदी आपणक पछरे जने लागिची गुरुदेव कहंदी जन को भक्त बनेबा को हेले लिटर लिटर ब्लड खर्च करिया को पड़िबा आज्ञा बहुत रक्त खर्च करिया को पड़िबो बुझि पाछन ना नहीं जेमते राक्षस माने लोक गला काटिकी रक्तर नई सृष्टि करे सेमती भक्त हवा गले कौन करिया पड़िबो बहुत भगवान प्रचार करिया रक्त सृष्टि करिया पड़िबो बुझि पाछन ना नहीं सहज भगवान कथा प्रचार करिया बहुत सहज एथिरे किछि कष्ट नाही किंतु गुरु को पचारि की भक्त को पचारि गुरु आश्रय नहीं करेंगे किसी असुविधा नहीं से लोक देखिए धीरे धीरे आप फोन करूँ आज्ञा आप भगवत गीता नेले पढ़िले ना नहीं चेष्टा करूँ ठीक अच्छे न पढ़िले ना आप आसतु मासक पाखक जीवे सहित संपर्क स्थापन करेंगे बुझे ना नहीं यही भाया जब करेंगे देखो अर्जुन प्रथम रोक टोक बना ना मुझे युद्ध करी जदि कृष्ण को कौन कृष्ण कौन कही अर्जुन कान को धरिकी ढाकिना गोटे चापड़ा पकई चुप तो कौन युद्ध कर युद्ध कौन करी हाँ बेसी युद्ध करवानी देखा कि भगवान से कहले कि ना सुंदर भाव सब जिन शुणिल अर्जुन केते जुक्ति कला युद्ध करी युद्ध करी युद्ध करी पलि हिमालय भगवान सुंदर भाव बुझेले 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 जाके अर्जुन राजी है आपण से कौन करा पड़ो धैर्य रहा पड़ो ताले जाकि दिने ना दिने सी आसवे भक्ति मार्ग को आस भगवान को प्रार्थना करा पड़ो आपण मैंने केते जन हरे कृष्ण महामंत्र दैनिक जप कर समस्त प्राय वीडियो बंद कर सारे खाली फटोटा देखा समस्त बुझिपार ना नहीं आपण मान समस्त अनुरोध भगवान नाम जप करेंगे निहाती मुख्य जिन ए बी सी डी खाली कहीदे ए माने साधु संघ एसोसिएशन बी माने बुक शिल प्रभुपादर बही पढ़े सी माने चांटिंग भगवान नाम जप करेंगे डी माने डाएट भगवान कृष्ण प्रसाद रोषे कर खाइबे बिना पियाज रसुण आला एंगेजमेंट निजे कृष्ण कथा कहे अलग मान कहे निजे शुणे यही 5टा जिन कले मैं खूब शीघ्र आप गाड़ी 4th गियर को पलि आस पूरा स्पीड रे चलो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा बुझिले ना भ्रमर प्रभु हरे कृष्ण ओके आउ कार प्रश्न अच्छी गोटे 2टा प्रश्न शीघ्र ठीक अच्छे जदि आपनकर प्रश्न न थाए मोर आपन को पुनः अनुरोध आपण पाखे जदि प्रभुपाद गीता बही भागवत बही श्रीकृष्ण बही ना मु पुनर्बार मोर नंबर कहूँ जो मैंने नुआ लोक मोर नंबर नोट कर दिंतु मु चार्ट रे लिखुची आपण मैंने चार्ट देखु चार्ट रे देखु मुझे कहीदे मो नंबर 8093681781 देखो चार्ट रे लिखिदेली आउ थे आप नुआ लोक जो मैंने नंबर रखी था आपंकर प्रभुपाद किसी भी पुस्तक जदि दरकार आपण मैंने मत कांटेक्ट करेंगे आम भक्ति वेदांत आश्रम आपण पाखक आम बही ऑनलाइन माध्यम पठे पारू स्पीड पोस्ट माध्यम आउ थे नंबरटा कहीदे नुआ लोक जो मैंने 8093681781 681 मन रखी था मो ना हूँ जगन्नाथ अष्टकम दास तो आमर बहुत किसी जिन अच्छी पुराणा भक्त जो मैंने अच्छा आपको आउ थे मन पकई दूसरी नुआ लोक मैंने तो जानी ना आप पुराणा लोक जो मैंने अच्छा आमर जो हरे कृष्ण नामर जो प्रचार प्रसार होता सप्ताह 2 सप्ताह तले यहाँ बंद है ना यहाँ आप जहाँ को जो देखिए मल्ला पर्यंत आमर हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार चली बुझे ना नहीं जो जो मानक आम हरे कृष्ण महामंत्र करके वीडियो पठे से बसई पाखे 108 थर नाम जप करातु जदि से सकाल उठुंट आप गुरु महाराज सहित से सकाल 6टार जो जप होती बसातु गीता क्लास रे से बसातु जदि आप जापारना भक्त सहित आप कथबार्ता करूँ बुझिपार ना नहीं नुआ लोक मैंने जानी ना पुराना लोक जो मैंने रही आपको पुनः अनुरोध आप आउ टे चेष्टा करूँ बुझिपार ना नहीं जमी नुआ प्लेयर क्रिकेट खेलिले सी जानी विकेट सी मान छक्का मारिया चक्कर से आउट होगा किंतु पुराना खेलाड़ी जी से कौन रिस्क नब ना 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 भाई मो विकेट बंचे रखता लास्ट पर्यंत तो सी कौन एक्सट्रा कस से खेल तो से आप जो मैंने पुराना लोक से कौन करेंगे निजे चेष्टा करेंगे अलग लोक मान उदाहरण हे से देखीदेव जानीदेव हाँ हाँ हिमांशु प्रभु तो एत सुंदर भाव प्रचार कर मुझे हिमांशु प्रभु भाया कृष्ण कथा प्रचार करी संतोष प्रभु भाया कृष्ण कथा प्रचार करी भ्रमर प्रभु भाया कृष्ण कथा प्रचार करी ताले जाइए हम बुझिपार ना नहीं आम जो निजे
ଦର୍ପଣ ହେଇକି ନିଜେ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହବା, ପଚାରିବେ ଯାଇକି ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି, କେତେଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢିଛି, ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାକୁ ନିଜେ ଯାଇକି ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବେ, ନିଜ ନାଁ ନେବେ। ଅಯ್ୟୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମ ବାବୁ ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ରବଚନ ଦେଲା, ଆଜି ତୁମେ କେତେଟା ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ପଢିଛ, କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରେଇଛ, କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୀତା କ୍ଲାସରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଛ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଗିବାରେ ସତରେ ତ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କର କରିନାହିଁ, ନାମ ଜପ ଠିକରେ କରିନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ଆମର କଣ ହବ, ଆମର ପ୍ରଚାର, ନିଜର ନାମ ଜପ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଧୀରେ 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 ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ପଚାରି ଦଉଛି, ନହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ବିରାମ ଦେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଲାଷ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଲଗା ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବି ଏଇ ଗୀତା କ୍ଲାସରେ ବସନ୍ତୁ, ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ପଠେଇବେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଲେଖି ପଠେଇବେ। ଆମ କ୍ଲାସର ଲିଙ୍କ ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠେଇଦେବି। ଫଳରେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସର ଲିଙ୍କ ଟା, ଯୋଉ ଜୁମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣ ମାନେ ଖୋଲିକି ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ଲିଙ୍କ ଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ ରହୁଛେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆପଣ ମାନେ ବସିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ।